Chapter 18, Sloka 68. Ya imam paramang guhyam. Ya imam paramang guhyam. Ya imam paramang guhyam. Madbhakte swabidasyati. Madbhakte swabidasyati. Madbhakte swabidasyati. Ya imam paramang guhyam. Madbhakte swabidasyati. Ya imam paramang guhyam. Madbhakteshvabidasyati ya imang paramang guhyam. Madbhakteshvabidasyati ya imam paramang guhyam. Madbhakteshvabidasyati ya imam paramang guhyam. Madbhakteshvabidasyati bhaktim mai parang kritva. Bhaktim mai parang kritva. Bhaktim mai parang kritva. मामे वैष्यत्य संशयः मामे वैष्यत्य संशयः मामे वैष्यत्य संशयः भक्तिं मयि परां कृत्वा 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 मामे वैष्यत्य संशयः य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिदास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः. Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, Sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.